Okitikiti wabon from akesi okum nipa ojan nipa enso beto from adekan ai adroni anokwa yedra manfonso a na yaka ya anu mo kwa yesu kese se ebe den no ne asase ayaka enti wonua ya obi agbo ne dua so ndani enti eye ne den ni enu nti na ene awieye mremi na nyakopon ayi ne doba baako so ma be ye mfiri nkwanso mu efa ye nkwa asase paso no ma me kire yen tete atempon ba bia kwan paneda na yentimi de akire enkonkopie enhira ne yedie kurom ti se wotie mi se ye yare ye ka sunsumu yare bia anase se eya akwantusem promise and fail ana wo de hye bia wo mpofrim na wo pese wo hu adekodi ekun no abanyama ne se wanya court case na wo ni kamafo me se betene tamaw uduru ho a oma won kan asem kra ono ane ne mpanifo ebe kasa na ne ewo mu bia omo de ato anim enye mojasem satami sa wo tifie na so obi de takashi eji wajapade a ono ankasa ebe do sunsun mu asuko na watwimako e de asere nipa ko no ba bia nipa ko ne nam bia no obetu anamon no asan do wajapade na asan bro say ya besia na akopa ya mawo ana se ope ade ede afiri obi ho wo ye cafe boy ana sa wo browse wo ne obroni bi di nkomo ewo internet afidie no so sunsun mu ha bia no ebete nete na wode amawo se asase ho manson se ye krata asem se ye kwantuo se ye yare dom bia efa wo sika asem kra de what wadi enti se ye pocket no dry se ye instant money se eye boame ana mpo udidwa na wodwade no enkoso a ahobambo aware awo galamse ana se agudie bia hinta wabusua loto kra de watenete Pia o mame papa sunsumu no kra adwumadie na papa Africa enenso so magima adwa a me no twetwe enkomo ewo so no dwumadie ne din di sunsumu no kra adwumadie na chese o sunsum bi a edi no kra na o sunsum bi so a enkontompo nko a mame papa se bibi ni wiasimu a dabida kayenda anase yeda kayentu ya promu da aboa na bepem a odi ka akọ nachi ansoma ba bepem sunsumu no kra adwumadie yebo ya katemu fa from nkrama mu no enne ya ba bepiem ewo koforidia nkwanta nenne ye ne na papa bi sunsumu doctor bi sunsumu rabi enne ye ne ba betwetwe nkomo afa sunsumu sem ho no de enchiremu a esefata ama me ne mahwefo mame papa emfa wo san ka fidie no enya fidie ni mfiri hada na me shawo bo papa Africa me shawo bo se entu se dwumadi we nko na wiye no na wo hawa wo de baaye no wa mani a wo de baaye no na etuo atwa me da wase mo me akọ ne nkoma na akwa aba na ye ba ye beto anko hwe na na mo akwa aba na na mo akwa aba ya me die na na mo akwa aba ya me die na avedeshi yate won kati yate to sunsun mu no kura dwumadi so a wo bebu amanfo emri bi atwam wo ye nsenchene de bu amanfo na ene chichi ne bencheye empanifo tu ye siem na mefa umra ni ye meti wanu mu asem mame papa medical ma wone comfort TV so mu amso de na mafa phone de friend papa Africa mbeso be interview no memma se wo bodwuma part se ne mama vedeshi boy ye ya ye beto na mo abo aso ye enye mama vedeshi ne tu ensa de frame memom adwuma pa wo ye ne adanse ye free na aso ye ba ene ma ye boy aketem be pim mama avedeshi aso ye mama Udi avedation asechire ne sen. Udi avedation asechire ne se. We are say won. Yam nuanom merman. Omo hu ni yiye. Powerful. The enti ameka ne sa ne se. Usi so no. Akote no obi ncha. So many years. Nso. Dia wote no. Oha na wote. Oha na gusote. Wo hu akola keto ye wudi kan ansa na. Wo chi baba se de oho bae. Nso Abepa wo ho. Tazo na wote no. Wow. Na wote. Powerful. Asechire ne sen. Na chese obi wo ha wa chese wabaye enko besie. Wote ho ma obi na chese adwuma nkura mama wohwe mu a obetimi tina adwuma mu ayemo na ba so da. Na obi ba ne na obepa ne ho. E kira no ye peja no. Akomni nchire. Bia wote no aho na wote. Powerful. Nana obi ka me koye konfo bi wo interview with TV so. Wo say so bi bodam na ofa biane di wo foma intimi sane yale no kura be na wo. Entro. Entro. Bibi kitu e. Tasu ni adura wo say bi ni ho. Woni ska na wo say adura nya adwuma. Powerful. So kotokum eni ho. Powerful. Me na na bade se do ba ma so yen so dia. Bibi kitu e bi. Powerful. Damu de bibi kitu e bi. Powerful. Ba ma so yen so a. Nsu keke. Ensu e nom keke. Nsu ayesa enom keke. Na se won cheche mu yehu kakra. Ensu e nyina yesa nom. Sa. Akobi kitu e bi. Powerful. Duro kitu me de so nya na nom pasa.
na teko so feel nipa nso na ye na udane obodanfo na abeko se nipa ko no so wo bo na dane sa ai mama papa Ghana ni ba bia hwe me ewiase ye hu wo si se yo fie nipa bia oba obebo na dane nti so we se wo fie nipa bi na ye ode na wo pese wo ne ho beto ode na ma because na so sa ya de obebo na dane nana ye hwe ni sei obi ikra na fo betirimu ye den wa boni nua dua madua na nya ne nua no ne nua na hu ne mfom so akwakopa na chew se wo so na ne dua no pese dua boni nku ne nua no se ni pa bo waso na no betima da ne dua bona ma na betima da ne kra one touch wow ana kwa da fo so yesa adwuma bia edua bono ebi kitu ebi powerful ne ba be bankwa ne hia otu na mo bedru waso ya enu anu anya hoto powerful se edua bono unu ya na agbo se hu hia se uni ya ni nyina se de na mo so an se edua bono ba no abeda mu ntamu no unu ya no so beba powerful na wo so na ya bo odua no waba unu ya no me se se buntam ma da ne edua bono asa powerful unu ya no na ase aka bo mo wo ha nana ye hwe ne se obo ne dua no wo hu ya ba waso ye but nana wo panimu kra be wato nsa fre ne wabo dua no so wo ma onwu nana no be de na unu ya no hu hia no eje no nkwa nana ba je ne kwa nana yo ba tampa ese me yo ba tan powerful me wa ye mu hihye ti ese me bua me nua no powerful nana ye ko ye ne Ghana ni ba bi a wo hwe me nana abedashi the whole Ghana onu ni nipa okita bosomo a otimi de bua nipa a ye fre no emprempren onu no dwumadie ne dwumadi a dance ne entema na dance wo Ghana fo mu ne se ana Ghana fo akonfo mu se onu no ba na oye dwuma ne ma wa enye koda na o kira yie ko na o kira wa ba wo ye ma wa ehase waso ye ho ansa na o kwakoduru fie nana abranti bi de omni ma mu nyane de opeso otu kwan ko obi ma so nana okwa yese ko na o kira wa ba na obekoduru airport wona na oyoba na nima koda ne beema obi wona nima koda na oba na de pa na de sa ne ma we nyina ba finifie na bi finifie finifie aso opese onya ho to te se ne mfefo no ko eba na omba mi na so ye oba ma so ye bi kitu ebi eya mam se de pa ko no ye no webuselo obe hu na fere obe hu no ache so de ni kura be hu sa kwantu na o so ko no obekọ aba be fa ne nua sa de na ko nana ache so be bibia trodo kra powerful me ya na anu matofu ni bio powerful nana satu mi kesi a wo de ti Ghana ha eye dwumaden ebu amanfo gi amanfo firi o hawo ni esan mu nana wo kosuan ana ye de wo nya firi ya de wo nana de wo me ye na nanu mu potin na wo mu tiska koto eduru no besa yale no me ye o mu bi me ye de wo me nti me start ye madwuma no ache pa powerful nana ade na ye ti won ka na me so a na me ko school nana wagu so ye nana no madwuma ba bisi na ye nti ho asem ne wo Ghana na nana ade nti a esa se madwuma pa me ye nti me ya atrofo edifu ni bi powerful nana mate se stroke de na duro ni ho ntimi misa oh na e bibi kitu e bi nana stroke adro ho nana titi we so enu kwa mi wa ha ba ni bi wa ha nana stroke ha ba wa ha na nya no kre oh me nua mi ntimi ndada nana me ye nyina ye fa ye ni hu habani nana stroke habani akom ni nchire mu me wo ba ko bi o me de ka ho ta me yam ta me de srawa asa ayi so 7 days esa wo sorry na so 7 days pepe esa wo sorry ejina wo na so oba bi na adu ko sa yare ne ka o mu hu esre no o mu ni obi hu afa edo ni ni na HIV so nya so wona duro oh na last three eh you get to every na you get to every oh I say we pie fie dware we ra dem anu ya wo de no apra to egu just asiam propro wa na sa na e frɛ no come papa me hu adwene me ma ye interview wo Ghana ha ya na me hia na bi say da ma papa ma me ka se me nkyerɛ na nai wa ye nsenkyere ne bebere nana koye nsenkyere bi wo Togo mam ebia na wo wantuma akwa afa hye ne bi enti wa hu me ye twa ye hu sima nye ko hwe nsenkyere nana koye wo Togo nana commande masika to firi suru be ku fom se brubru man krofo fom sky fom ye still na man focus so fom ska e ma man focus to aka ye yie ni ade wo se me pachi nye na so pachi ye enti
me medada wonti no me do kotogo mam me ko hwe senchine na yeye e ma na command ma ska free wiem togu ni paso ma ni passe saya ye ko hwemra ene ye ko Mama for kwa hwe ensencheni ya uye no to gwa o command ye ma sika to firi so bego nana anya bia sika ya na command ya na enkrofo afumu yi nana wonya hwe so mekodi na o kire bia ko ye nsunsu anso ama wo dabi nana sika no do so dodo ese ne se me pese si amaye no me nuanom si ye bisa ma no me pese me nya me nko ametana sene medi powerful ese me nuanom so nye bidi na da achi bi no obi abrabo esesa oh nana uyo no kwafo mesi ma papa okwa hwe en se wo hu ye ensenchana na ye otogo ema sika to firi so bebu amanfo so ma na amanfo afomofo nana obi eja pagede ye dwane enfie pepere pie ne wonte ne nka nana oba waso ye betima twima ko bi asra no ama se no pode nkwala adwuma nana ne nkwala adwuma bibi kitu powerful bibi kitu ane sabe kano fast enya kobra enya ochina paso ubaya na ese set ma bibi aye adwuma collect powerful bibi abeka honsa wa no wa nana mpese obeba ma so no wako wafa funu wa frame nana sa na wote wat da bi da ma ebi mpo nsi mo mabra bo mpoda powerful ebi mpo nsi mpoda nana ansani abeto aso be so hwe camera no di na wontu obi bia a wo hwe yen a wako baabi wontu nefo ema me wako baabi am aye nanza a eno nti no wadwen se tumi kura ni asase bi so nana woni sa nipa yin kasa ma inu no ma hwefo a mo hwe me mere kire mo ne se edin sifa trofo na mo ko mo ti na mo ji o musika di free no eye me nana ene obuwa ne ba obeba nkwa ne nya na hwe screen na ase na ma na egu won gbogbo na frame gba ma so yen so a bibi a onye bia wonsa beka hwe ni yiye no obi medina tv so e medada no nji usika ndi e ti no aka kire se kope okore nkosua fabra dabi mo ti atrimi nana mo ti atunyi ene osiden osiboden den osibol wo ko fawen wo ko nyawen minua entinase na wunua emedada entinase no mi ko tutu okisi hunwi mekira wo se we ya boa be hunwi dabi nte sheme me na ma na egu screen na asen bobo na frame upa ma so yen so bi wo how to nyina to betwa powerful nana ade ba ko ebi Ghana fo nya na se obehwe wo TV so obefre wo no obeba na nye wa na wo ho na fi na adwuma ko ntutu nana wo a tena ase ya nya na me ye madwuma nana se de wo nyuma do so ya amafo be fufa otu kwan wotimi tena ase ya adwuma pa me ye madwuma powerful me ye madwuma esene se eye madwuma me ye nti wo ba me hwe so obi afrem ko ba bi ko ameka je nse me sere na ontwen powerful obi aba me che se me hwe onu wi ansa na na ba wo powerful nana tumi kesi kita wo Ghana the whole Ghana konfu bi ani bi a obi betene woni matimi hu ne hu nsem nyina aka kire no na wo boa no no nana ade na fanti asori nana asa asori funa me asofre ye me hono meji edu nana hono meji tumi no hanky obi aba obeje mu wa wo me ho oda kosayare o hwe TV so obi timi si asori dan enya sam ketwa asori dem eye mama ne pia bontin powerful hanky o kasa na opru hanky no mu nse nkoko fito o se a sunsun bone no hwe so mu fito obuwa nana je so wa so na obeje ne mo wa powerful nti aso ofu na mo hwe o mo no o mo daada mo o so fo timi ka se fa bag bra me nye sika mo obuwa obuwa obedada aji usika number obuwa obedada waji usika edi wa kweja echi oba frɛ no aka yen se we wrong number powerful wa dada do hwehwere ne nsa aka
powerful tinana sati mi sofo bi paduro di ate asole na obo aso ya betima bo ana be bi kito ne ba we ban kwa ne ya ana mo betu bi aba eno ane ya na oba yi osuro se obeba na ochina nko de na betina TV so na sofo e ba na nchen na sofo na anti ye meduma sa powerful ye meduma sa aso fo wa be die do wo me ho no aka ma metina he ne ya wa frɛ me se me mra na ye me interview ka metima bo mu di so na ya ngasa kura ba to bi wa ha powerful na enhwe obi di hie wo mpofirim ebi oba be wo na japade bi wo ne nchen ba koye se akoye mpofirim wo nti na omo wo be de japade na to na ni wo na chi na ngasa kura no emfiri ne kra wo a wo pese o mhwehwem na omo wa so ya na otimi frɛ saman ama ne besi ho kikim enye se wotai ahwehwe bi achi ama ne be kasa ana be bikitu ebi oba ma so ya me frɛ na ma physical wa hwɛ no ɛne wani yanga feeling gadoji na ɔne na akasa sesa man na akasa sɛ eni wu na odi wu ya ɔbɛka kyerɛ so obi nso na ekum no nso a ɔbɛka kyerɛ ana bo ni pa ho ban pa ahobambo pa adroni pa police for soldier for pa wafo nana satemi obi hwɛ wo ya baba siriwa wo ma me basiriwa akontu watua bet hwie firi mu ma obekwa se se skede twa plane ticket no akoso ho ane ambo namba nana adwumasem obi akosu yesem anyi na school enso kopa adwuma ye de kono ochina waba nana obi pa adwuma na ode bedan wa obi tima mo na nya favor ni bi na okopa adwuma wanya bi bitu ebi powerful omo hwe scream na se na man ne wo ho omo mbo na omo frɛ me so wo hia mo asedan a bo na man na frɛ me ba ma so ya obi bia be ka wonsa o ma mu ni nyina si atwene nana sika ni ho nana ko yi sika sem oh se na se be bikitu ebi powerful omo na omo pe na ene omo bre powerful bebrebe eye omo nhwe omo hu ta enso enim de ha no nko fa wrong number ni akotwa ade no omo di atrofu na echi identify kwa atrofu no alternative so omo kasa gbegbegbe oboa omo pe usika di powerful ene wo bona mana wo feno se wo ba fa bag bla o yes kan mo da no ho na ada na ade foforo ese ne sa atrofu ne powerful o pe usika no agye di nana me mpese wo bebo obi ya di yete se wo ye sika ema wo MPB ema ne de ye campaign ana mpese wo obi ya di nana sa sika ya ye ma MP ye bebire o de bi ye campaign de bia bank wo ma ye nya bie nana sisi ka maybe super so oba na the same team na oba be ya ma na o ye MP ntina o ye ma no me ya ma ede si am ma ye ye me pese obia ye obia so ye pese obia ye woni wiase oba mo ni kasa si am eti am ti mani no pese me nua mo so gine powerful na pocket no dry ho se na e ko ya confirm interview si pocket no dry ne ho oh atofu de bi ebi wo ho wo pa si am eti nya ye bi a kire nana tine so ne yatino nana me ya kire feel ga doji sisi ya nana me mango sheda mu ma o ha ya nana me de wallet buy abra me bag nana me di bo me mu waste bag ase we de sha nana ye ketwa bi ansa nana mani me rade ye sa o nana ena ma hwefo nti na mbe so onye bi kakra ma me papa ye ka ne se ya ma nya o se ya agoro bag ne no mu nie ibie ya che nana bebre ne ne a nana etimi ye mia me bag am di bo me mu eye waste bag enti na me di mu a kire wo no bibia ni na mo hwe ne nana ebetima ye nana no mo ho nana o mada oh my from powerful ye hwe ne nana ebetima ye nana yako ame powder nana se me man powder nana achinye nti ma so no bi be kwesi ba ko first cashim nana gira mi sa ki mu kire wo me pen toro ti na ma ba no o ye ntoro nana ye ma waso ye bi eno nie mo hwe mu ame papa me pa chinye ti na mpeja me mu asa bi mu a kire wo wan kase ma ko fa ba bi dia hye bi nana ya juma Mano kwa mayo baratukuto pragbotone. Kwa mayo baratukuto na. Premano kwa mayo baratukuto pragbotone.
Ojo amayo para chukutona. Para chukutona. Para chukutona Primary kwa mayo para chukuto kwa botona. Nana sikabom. Skabom. Nana ya sure. Bia mu chiro. Ane mo eduru. Bia mu chiro. Sikabom. Pa. Nana kanina me. Pesa bi chiro mu se. Ya tro ni ama. Powerful. Woni adura, woni aduro. Sikabom. Se woni aduro a konfo atiti bi so woni aduro a na woni aduro. Wo ye den e sika. Me tu agu ho so mo se ne me so me mo aduro papa Africa e sika. Woni aduro a konfo atiti bi so. Enka se bi ni ho ebi pa nana so ye okofo dua nkwanta ebeje da. Nana chia me. Nana mo nhira o. So bele bi kitu ebi. Nana bibi fufu asa wo ho bi o. Kakra bi ni. Nana we kakra bi. Ah, bondo akasa wachi eba. Bondo ankasa wachi. Nana atiti bi so. Ah, We are sure. pa. Nana, hey, Nana say we be kitu abi Nana ene me ba. Powerful. Pa me papa agye nsem. Dia Nana ye no. Mi hu bi da. Nana ewo tumi. Ekofo bo ho akom ho a. O me say, "Piaro, so le kwa fa de e bre me. Wo ba o se ye nto aso." Be Nana manimu ni we ye feel gadoji. E ye life. Ekofo bi fra, e ya na counterfeit. But we e ye sikapa. Me person metu futu agu Ghana fo ani nti no mo hwe say counterfeiter we nye counterfeit e physical money me person metu futu agu Ghana fo ani nti ke mamu na hwe e physical na sachi am do powerful wale papa baby bia wo bia wo hwe me bia papa Africa ni faka usu be si okofodua usu okofodua okofodua nkwanta kofodua tai kwanta e wona na butuo one nana no eye adwuma nana say wo ba ya wo mfiti prekope enya adwuma no one na abosomfo ne kasa because wo kwati kokromotie e na wabopo opo na abosomfo ne kasa die wo mu bia no ombeka kire wo no maboa mo me papa say kasa tumi a tumi wo ho ye hwanya nana ebetima ye biem nana why we ma hu say tumi wo ho pa bet nana say tumi wo ha me pese wo firi katoji wonya sanche wonyi sika bondo every misre ho sisia na me ho se tumi wo ho na tumi wo ha me to sa challenge na ma me sire ni isika pie firi misre ho bondo na me ho se sika wo tumi wo ho na me hwe ahwefo nso hwe Ghana ni ba bia wantima anya ye nyina ye be eye life ntie ngo hye ba bia na ye hwe Prema ni kokun ya geta Ghana mo yo nya wo malale nya no na no magbana powerful eye sika pa eye sika eye bondo 50-50 note bundle na ayi ene ma yeyi na yi we na ka ase no a na ayi 50-50 note bundle na ayi e de akreme me no ma me papa kwa oni ba o hwe me asante ni ba hwe igbe ni ba hwe frafa ni ba hwe me na se tuo na mo mbra ma to challenge ante se ama nana ene ye be ma nana ye nsanchire ni bebere ama mu se ye ka se tumi a ahemfu chiye ebi di da bi achi nana tumi no wo ho nana mo ada bebere nana mo na ye omo na ye dia nana me ba nana somo na ye dia da bi asade me ko interview a me de ko omo abin no ene na me hu se wa bin asade na me hu se wa bin nana me pe bondo 50-50 ene 20-20 bondo nko a me pe 1-1 bia wo nana otumi wo ha ye open kabom nko a nana me fa ma won kita nso na nana ye se ya mo de ko hye ba bi nana me to challenge na ma Ghana ni ba bi a hwe me hwem se bibi wo mu a me fa ma nana kita ene se om de hye ba bi nana tumi wo mu a ye adwuma wa se na chiro na fa mu ni chiro ase ni emu susu ni se tumi wo ha me fa ma nana kita me fa mo hye ba bi a nana eye life ye adwuma powerful abom adipika na be kasi na na be ye azan let mo hwe ko ni ba sami ama ni adanse ama opera santini ba hwe fafa ni ba hwe aibe ni ba hwe mi nua no mo hwe adipika we dey feel say to me wan koye boy ama ne master onu a o se ya de wo no wo si oni master bi se me master nie wo si ya wo no na ne ka wahye no ne wo no a wo ye chese to me ne kita dada
a ode ba na ne bodua hye ne nsem nana ade nti ya wo bodua ne kita wo ba studio ha wan fa ama oh me da to na na bi so e da na bi so da na bi so yes na no fa pia wura fro ya obi so adwuma tese o de yo adu sa na sa na bodua na ya wo ne kita on tumi wom pa enye bodua keke a e de na nti sa enye bebi anso na ekọ powerful my papa sikasem aye kwadanda ese dien kura na sikasem aye kwadanda ese dien kura na fa wo hawo fa wani wam ne suo ni nyina bedana na beboa na be yiwa firi wo hawo mu sikasem aye kwadanda se ne papa Africa na memfa fa ne nyina me ne nyina acha mani wam ne suo apopa ya koto goma mu ekohwe ensenkyere ne anana eyeye o commandiska e mani togu fo mamanfo fom a obi anya na chefa papa Africa na mo hobi ye de camera di na chi live e de ko studio nana wo be kaya na nsen wo fira buro chire ba no ensenkyerofo ye pa chinye nti ye de camera di wachi e ba airport ho na wo be duru airport kwana no ho na bubu oni bi bubu ho wo sa ne ya lewi e class ne hu se ne na busha so bubu for 8 years nana odo on satu na pompom pe na osore nante nana ne eno man se wo fi airport wo ban so na nkita bodua bia e ba ne se na timi ya sanse nkyere ne mabubu ne obubu for 8 years etimi sore nante asan se bia menam bia nana mo di mechi men sorry en nante keke e che se bia be ku bia nana mo ka di mechi ya pa ya na so na so a ti se wo ba studio he confirm se nya na so na so ntimi nya nkyere ne so akonfo no yo trofo atrofo ni beni omo dada nkofo ji om sikedi powerful dodo na kunya no papa Africa menne na nankwa intimi enje moso ya be kram ni yakọ stebia moja e woso nti se opa froskeni bi na bisam se ska be na wo hwa moja eni so nso mimi nana mimi skade moja woso na emmom enye nipa moja na nenye nipa moja enye nipa moja mehwe moja engu esense meni motia ena ye adwuma de suma motia no ma no kọ epo ase powerful ekoto moja e fi obrem e ma me de adwuma de mimi skade me fa nipa moja engu me sika so dia mintumi ye no me metena hanka se me ye powerful ndi so opa metime yi nkonya kakra na do betima momotia to physical pa e wo ha ya opa ma me grass mi no na ma grass mi no me ye si ya da nana me dia chinye nti na me kun so nkonso ari ma hu ahwe nana gra we ye grass nana bi ahwe se me nyo trofo nana ye ne enko nana bi atiro bia hwinim we nso emunie hwe ni kwa me pepe mu sanfa nchiro nana ya dwuma nana so be command moja team we so ebisi da ti ya hwese nana eyampa ana be ode ya be hyeto amu e pese ahwefo mo hwe me dwuma me ye no pese me mamu hu se me nyo trofo powerful de mesoma mo tia wa ko fa moja na ide abrem wa ha ma mo nyina mo hu se me ya trofo ni bi powerful o metena tv so ye dede no powerful da benti meye e de a kire mo powerful nana ya dwuma Primary koku ageto ageno ya nongona mi ya mobile wa je fiato ade gato enu ma dofo life mere kiremu dress na mikuta no hwi ni mo emunie timmesoma motia mo akofo moja na ede aba mo hu se me ye di nsifo atrofo ni bi timbeye nana ya hwe ade a kiremu nana ya dwuma ade gato amekana na do ni awon milani ma wo do wa ablan ya wa de fiato ade gato to powerful mumuye eye life nana ye ni nyina eye life gana ni ba wo hweme eye life ebisi da ade anana ye no gana ni ba wo hweme nana se wei eno de ye ne instant money onkum nipa nana chiame nana moja ne bia ye mesem nana me nya ntase se
Gana ni ba wo hwe no ebia na wusuro sesika na wona na yama me no so ba begidi no na kwa emoja se no acho so okoto moja ni free nsu ase ye ni fili katoji na eye empty glass ene hwe ne ababesi na se to anamo na bra nana ododo akonya ye kwent me nyimfa nana ye pagya ye mu no wase betwato edi mu bibia ene sen nana ya metumi aka kire me nuanom na adofo a mo hwe me se mamo ntenase mo bi medada mo ko emedi musika endi yare bi eni ho amintimi nsa so yare suro ekire watu kuro watoto entimi hu na kuro po de me wona haban ba ko wa metimi de akire mo nana fa kire ahaban ni so watu kuro aya atoto enwu de nipa ne ba ma so ye so a ahaban ni so wa akwada na yesi oni moja we twa hospital kwansa kwate banchi dua ahaban na ba woro ho egu bibia wo dade bia obeyam wo so fin nkomu no yam wo yam wi a na wa ma na isu kakra na wa sone na wo de mak akoto mak baako na wo de afra wo de ama akola within seconds ni moja no ebeba bia me kadi atu aso ne se me kasemi besin se wo ni pe bi ewu owo no wi no wonte ase atofo wo me naman na frame ba ma so yeso a meboa powerful nipa no nso ewu na opese wo hu de ekum na oba me na na nche me fresh man no ama na one na gina wakasa me ye omo a omo fra ogo den tumpa mu se ahwehwe mu no me fra na ma one na gina wo sa ono na akasa powerful bebere ni ana natimi ye aso lo wu na orebetro powerful dudole ni ana natimi ye papa africa ni ye medima dwa so no se ka se no kre a papa africa asuye enewo enti na panifo atiku se sunsumu nokre na de mato ano se mra meche otete atempon ba bia kwan paneda na otimi ni eche kopie enhira yiedie ekuro papa africa ni aha ana ede obesi wodi hu achinyi a baifo ba wi wakum wodi hu achinyi a ohia be dole wo wodi hu achinyi a adwuma no wonya wodi hu achinyi a wontimi ntu kwan to na mo bra na nasuye na adura no nyina ne se befa ne number no wato na mo aba nasuye no boa aha e di mesi nyame dwuma ne ho chiara ni na papa da sene yo beta e mo da sene te se da e se ni mo ba